ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବୋଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍। ବୋଉ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ମା ନବମୀ। ମା ନବମୀ କ'ଣ ପାଇଁକା ମା ନବମୀ କ'ଣ ହେଲା କୋଉ ନବମୀ ମନେ ପଡୁନି ବାବା କୋଉ ନବମୀ ବୋଉ ସିନା କହିବେନି ଆପଣ କାହିଁ କହିବେନି ଅଁଳା ନବୀ ମୋ ବୋଉ ନା ଅଁଳା ତ ସେଥିପାଇଁ ଧରୁନି ତା ବୋଉ ତା ଶାଶୁ ନା ଧରୁନି। ତମେ କୁହ ତମେ କୋଉ ନବମୀ ବଡ ପାଟିରେ କଣ ମା ନା କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଜେଜେ ବାପା ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ ଜେଜେ ବାପା ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲେ ସେମାନେ ଗଲେ ହେରି ଆଉ କହିଲେ କ'ଣ ଆଗ କହିଲେ ଜେଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତରକାରୀ ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ତରକାରୀ। अंशु मत बार बार आनिक यहाँ खुआऊँ थे गोटे टे काटिक मत खुआऊँ कि कराहबनी आउटे स्पेशल आइटम पुणी बोर यहाँ आड है यहाँ कौन कोबी नाड़ भजा कोबी नाड़ भजा आम कि हबनी हबनी एमती गोटे गोटे आइटम आड हो 3टा हो 4टा हो 5टा हो जे पर्यंत आमर रोसे गैस चलता से पर्यंत गोटे गोटे जिनस आड हो ना आज आउ कुछ 12टा हलानी माने आज आउ कुछ हबनी बोलते हो गला आज्ञा माई के निष्कर आउ जहाँ कह दिहब ये कृष्णागर आसिले सांग आम मामाश्री मु अक्षरा अक्षरा डाके तुम ये तुम ना अक्षरा टी भल ना सरस्वती 3टा ना तुम ना कौन सिमे पेटिस सिमरन खुशी खुशीना मोर Oh my god सिमी सिमु आरे केते ना आउ जो डाकुची अंशु जो डाकुची चंपा गुड कह दे चंपा दीदी कह दे